जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 23 जून 2024 रविवार। आज दिन में 25टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदेवे। आज खबर नंबर 1, राज्य में 24टी जिला को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु स्पर्श करिछि। पाग अनुकूल थिबारु मौसुमी पुणी सक्रिय होगा सह विभिन्न जिला को प्रवेश करिछि। एहार प्रभाव में विभिन्न स्थान में वर्षा होइछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य बौद्ध जिलार कंटामाल सर्वाधिक 108 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि कलाहांडीर थुआमूल रामपुर रे 102 और कटक जिला महांगारे 94 लिटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। खबर नंबर 2, संध्यारू बारिपदारू गड़ियो बस न गहिबा विवाद तुटिया पर एने निष्पत्ति होइछि। मयूरभंज एसपी कहछन्ति। एसपी अध्यक्षतार होइथिबा बैठक एने समाधान होइछि। संध्या 7टारू स्वाभाविक हेबो बस चलाचल। खबर नंबर 3, केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार गतकाली अनुष्ठित प्राक बजेट परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव जोग दैछन्ति। राज्यर विभिन्न आवश्यकता को दृष्टि रखी एही दाबी संबलित स्मारक पत्र केंद्र अर्थमंत्री निकट में दाखल कराइछि। एही परामर्श बैठक में श्री सिंहदेव मध्य वक्तव्य माध्यम दाबी उपस्थापना करथिले। खबर नंबर 4, जम्मू काश्मीर अमरनाथ यात्रा जून 29 रु आरंभ हेबो। एही यात्रा अगस्त 19 पर्यंत चलिबो। अमरनाथ यात्रा 19 जून रे बाबा अमरनाथ प्रथम पूजा आरंभ होइछि। बाबा गुंफा को पूजा करिया पई हिंदू भक्त मानकर मध्य श्री अमरनाथ यात्रार महत्व रही। प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष भक्त भगवान शिव को पूजा करिया पई जम्मू काश्मीर अमरनाथ गुंफा मंदिर को यात्रा करिथांती। खबर नंबर 5, आगु को आसुची वर्षा ऋतु। मौसुमी मध्य ओडिशार समस्त जिला छुई सारिलाणी। राज्यर केतेक स्थान मध्य तुहाकु तुहा वर्षा आरंभ होइछि। मौसुमी प्रभाव में राज्यर एजाए ठीक भाव में वर्षा आरंभ होई नाही, किंतु मौसुमी वर्षा को नहीं सजग हेलाणी राज्य सरकार। मौसुमी वर्षा नजर रखी बन्या नियंत्रण पाई सजग करने को जल संपद विभाग को निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री। जल संपद विभागर समीक्षा करुछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। समीक्षा बैठक पर जल संपद विभाग प्रमुख सचिव तथा उन्नयन कमिशनर अनुर्गंक सूचना। खबर नंबर 6, 108 गरा सुबासित जल रे स्नान कले महाप्रभु। शनिवार दारुदिया श्रीमंदिर रत्नदेवी छाड़ी स्नानदेवी रे विजय करी 108 गरा सुबासित जल रे स्नान करिछन्ति। एही विद्या दर्शन करने को श्रीक्षेत्र में लक्षाधिक भक्तों समागम होइछि। पुरी रे प्रबल वर्षा सत्वे महाप्रभु को दर्शन करिसेंति श्रद्धालु। भक्त भगवान एकाठी वर्षारे भिजिसेंति। खबर नंबर 7, वायनाड लोकसभा आसनरु उपनिर्वाचन घोषणा हेबा पूर्वरु कांग्रेस पक्षरु गोटी चालना आरंभ होइछि। एही आसनरु प्रियंका गांधी निर्वाचन लड़िबे। तांको रास्ता सहज करिबा पई दल केरल रु नै पश्चिमबंग पर्यंत अंक कष चलिछि। दल पक्षरु प्रियंका प्रचार पई तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को संपर्क कराइछि। एथिलागि से ही भरिथिबा कुहा जाइछि। खबर नंबर 8, एणिकी विलंबर ऑफिस आसिले फसिबे सरकारी कर्मचारी ऊपर नियाजिबो बड़ कार्यानुष्ठान। ठीक समय ऑफिस रे न पहुंचिले अधा दिन छुट्टी कटियो बोली केंद्र सरकार सूचना दैछन्ति। सूचना रे केंद्रर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग देशर समस्त सरकारी कर्मचारी पई ऑफिस रे पहुंचिबा गोटे निर्दिष्ट समय सीमा धार्य करिछि। एही समय मध्य रे ऑफिस रे न पहुंचिले सीएल बा कैजुअल लीव काटिबाकू निष्पत्ति निया जाइछि। खबर नंबर 9, वर्षर प्रथम जीएसटी परिषद बैठक रे अनेक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार शनिवार अनुष्ठित एक बैठक में राज्य तथा केंद्र शासित अंचलर अर्थमंत्री माने शामिल होइथिले। बैठक में शेष होगा पर नियाजिथिबा समस्त प्रमुख निष्पत्ति नहीं अर्थनीति गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। खबर नंबर 10, आसंता जून 30 रे सरुछि मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेनांक वर्धित कार्यालय। एथिरे एपरि स्थले किए हेबो परवर्ती मुख्य शासन सचिव ताकू नै चर्चा आरंभ होई सारिछि। राज्य में बीजेपी नुआ सरकार गढ़िबा पर गढ़िबारु प्रशासनिक कॉरिडोर रे एबे एने हलचल देखा जाइछि। दौड़े अनेक थिले भी जणे ओडिया अधिकारी को दायित्व मिलिबा नै होइछि आलोचना। खबर नंबर 11, धान किणा बिकारे चालिछि अव्यवस्था। हाथ बांधी बसिछि जोगाण विभाग। मिल्स मानमानी चलाई कटनी छटनी करू जेउथि पई चिंतारे पडिछन्ति चासी। ओडिसार भात हांडी खुआ जाउथिबा बरगड़ जिल्लार एपरि अव्यवस्था देखिबाकू मिलिछि। मुंड झाळ तुंडरे मारी फसल अमल करुथिबा चासी आखिरु सुखुनी लुह। खबर नंबर 12, मंडी रे लागुनी कटनी छटनी ब्रेक। एभଳି ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ନୂଆ
ସରକାର ନାଲି ଆଖିକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ମିଲ୍ ମାଲିକ। ଯେଉଁଠି ବସ୍ତା ପିଛା 2 ରୁ 3 କିଲୋ କଟା ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଧାନ ହିଁ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବାରି ହେଉଛି। ମିଲ୍ ମାଲିକ ଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଖବର ନମ୍ବର 13, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବନରେ ମାନ ଶନିବାର ଜଲନ୍ଧରରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନେବେ। ଜୁଲାଇ 10ରେ ଜଳନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଆସନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ସେ ଏହି ଭଡ଼ା ନେବେ ବୋଲି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଦିନକୁ ଦିନ କାନାଡା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡା ପୁନର୍ବାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜାରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କାନାଡାର ସାଂସଦ ଭବନରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। କାନାଡା ସଂସଦରେ ଏହି ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାରତୀୟ କାଉନସିଲର ବାହାରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ 53ତମ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ କର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଏବଂ ନକଲି ଇନଭଏସ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାରିତ ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, କଲ୍କି 2898 ଏଡିକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରି ବୁକିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିକଟରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ବିଭିନ୍ନ ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିଗମରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କୌଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗଜବେଶ ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଦିନେ 2 ଦିନରେ କାମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗତଥର ଗଣିବା ପାଇଁ 70 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଣତି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। କେବେ ଖୋଲିବ ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 19, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 5000। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମୟକ୍ରମେ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ଥିଲେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ରୁ 42 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତେବେ ସହଜରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରି ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରିମିୟମ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ହିତାଧିକାରୀ 1000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସ୍କିମ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ PMUY 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ତେବେ ଏହି ସବସିଡି ଆସନ୍ତା 9 ମାସ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ 803 ଟଙ୍କା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ 300 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ପରେ 503 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 21, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ୍ରମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାର 10 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମାତ୍ର 28000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାଷର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 22, ଯେହେତୁ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ତେଣୁ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ଦଳର କନ୍ଦଳ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ଯାହା କରୁଥିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ଏହା ବି ଏକ କାରଣ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଟି
कमिटी अध्यक्ष निर्वाचन आसुची बोली गोष्ठी कंदलर सांघातिक चित्र जोंठी कमिटी अध्यक्ष पई बीजेडी भितरे लड़ाई तो आउ केउठी दलीय प्रार्थी पई भी स्वाधीन प्रार्थी समर्थन हेउछि बीजेडी कॉर्पोरेटर। खबर नंबर 23 घर स्कूल रे एडमिशन आरंभ होईछि एणिकी एक भल प्रत्येक अभिभावक पिलांकु एक भल घर स्कूल पाठ पढ़ा सुजोग मिलिबो। एहाकु नै एठारे सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंती। घर स्कूल रो पाठ पढ़ाकू घर स्कूल रे पाठ पढ़िबा सह पिलांको ट्यूशन फीस सरकार देबाकू जाउछंती। पिलांकु भल प्राइवेट स्कूल रे पाठ पढ़िबा पई सरकार 400 कोटी टंका खर्च करिवे। शिक्षार अधिकार अधिनियम 2009 मुताबक सरकार एही घोषणा करिसेंती। फल छात्र छात्री एक भल स्कूल रे पाठ पढ़िबा स्वप्न पूरण हेबाकू जाउछि। 2024-25 शिक्षा वर्ष पई विद्यालय रे नाम लेखाइबाकू चाहुथिबा अभिभावक एडमिशन करिबाकू आवेदन करि परिबे। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 24 पियाज आउ कंदाइबो नाही मूल्य नियंत्रण पई 5 लाख टन पियाज क्रय करिवार मोट लक्षरु ऑफर स्टॉक सरकार चलित वर्ष प्राय 71,000 टन पियाज किनिछंती। एथिसह देशर अधिकांश भागरे मौसुमी अग्रगति जोगु खुचुरा मूल्य ह्रास पाइबा बोली सरकार आशा करुछंती। उपभोक्ता व्यापार विभाग द्वारा संगृहीत तथ्य अनुसार शुक्रवार देशर पियाज हाराहारी खुचुरा मूल्य 38.67 टंका थिबा बेले उच्च मानर पियाज रे मूल्य किलो पिछा 40 टंका रहिछि। खबर नंबर 25 भारत बांग्लादेश को हराई सेमीफाइनाल रे पहुंचीबार आशा रखिछि एवं जदि ऑस्ट्रेलिया सह मैच रे भारत जीतुछि तेबे सेमीफाइनाल रे निश्चित भाव में प्रवेश करिवो। यह नहीं सूचना रही। तो दर्शक बंधु यही 25 न्यूज। जदि यही प्रत्येक दिन न्यूज देखा चाहूँगी चैनल टी निहाती भाव सब्सक्राइब कर दिंतु एवं कमेंट जाई लिखि दिंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।